Intelligent Voice Broadcast can't support. Raju, ukase yenhwe enketso yi. Na wo kira se yenhwe adebonyefo yi, omo abrabo nkon e betwe omo aba Kristo mu. Ti e ba bi ti dem wati fo na wahwefo. Yo, ma chacha matifo nyina brado joni. Ma chacha beta trofo nyina. Ye di kaka so be se otie ho nsem bebreba akọ YouTuber. Beta trof TV. Ye ho nsem bebre wo ho ya keka efa Yesu ho a efa wo nkwaje ho. Eno ade bi a wo so wo ye. Na ebo kra. Wo ka obenya nsem bebre ho na otie. Ya ka se ye no episode 100 no so. Dia ka bi efa ni pa kra nkwaje ho asem nyina so wi. Na fede woko no wo hu se no be se tutu na mo wo Kristo mu. Na nya obi authorized. Enya so phobia kwa nkyere bi ana bibi etesa ebio Kristo so mu fasika ho emfa kwa nkyere ho futu keke ana ye ka Yesu ho asema kyerɛ sɛ fa saa kɔ bɔ bra na bra wo de Matthew 5:6-7 no bɔ bra na wo bra sesa ebe kakra na wo ye no kradifo ebe kakra na wo ye yemuyefo ebe kakra na wo pon bontin bio ebe kakra na wo mo fifi mu ho Yesu akwa nkyere de ba wiase we nko ana ade a ewo wiase a ye de ma wiase a boa ma wiase ho te asoma wo ho remu a wo no nwa ntwema nso esmodo hurre mu a sebe bo wa mu ne bie osmodo hurre mu a eboa wo ma press ndue ma man sebe bi kra na ye wo de na onwa so oje a wugya ma defa na de asundua ba obi didu atem ekọ court ekọ ahemfie ekọ wo se de bi menwa na munya manenka saa so we nkoa na obi de ho to so otimi ye saa de nya saa de a nka wiase ye be kunkum ye ho na betwe ho ase kan de bia na Yesu nkoa na de asundua tu wiase se ye nto so saa no mu so ma ye ne abonefo kra nya dai eni esie titole bia na wo se yehu se wura na yede ho aton so no the basade ye esu no cry nti nye yan kasa na free pem ana ya dwemu eye bibie ebia ye ka Yesu ho asem se wo ye sonko efri se de wiase nyina bo din se Yesu da bi o ye sonko chensa na babu ye da hoyi foforo side edem Yesu pe no pe so wo de ne kra beto wa ma wiase nyina no waje obia se bi nkoma ye wo mu ena eno pese no woka se wo bi o ye de boyenia de ntina Yesu ba ye hwani ye ma urade na so kasa kyene yi a wo sabe ka no ye de ka kan episode mu se en kasa nche onipa akoma na mu kasa kyene pa adwen nti Bible ka kyene se monya madwema na mo gya kram kwa ene de nche mpese me ka nkuma ho asem ene no never try to underrate na Yesu ompa kese nkuma no ede obere ti Yesu se be bayehwe na magye de ayira do ayira de Yesu so ni faso be bayehwe na magye abonefo omunti na me Awurade Yesu me ede be baye na de biara da say ya me yema dia me to na the same free apamda da mu saa na ma be bref from no saa na pese me kire enne eti enne so bi edwama mofo a na mu nya Awurade ahi Awurade panage no so bi ekromfo Awurade hwehwe no what dey say so bi ekonkonsa ne Yesu pe no efi say ya wuso no saa na ne kete ana opese obebom awura mu na obi obetie na semo yede waje no no nam ye nipa iso no beka sa kire won no be yede obeje wo mu Awurade ye di wona wo nkuma wo ye nkutoa wo de gi wo mu nti wo pese ye kura no ye pray an wo se nkuma eti Yesu ka se do want man ni osoro hini mu te sa mmofra nu bi no onya osoro hini mu tena ye dai enye ye te je se ye nyina ye se nkuma na Awurade ye so ye dai agye ye ebe ye ba de mu de bunti o ananze se Cain eni Abel ye wo na Adam eni Eve de ye bo na omo wo Cain na omo wo Abel omo wo Cain na omo wo Abel ma me ka se nu wa se tete no ne ye wo ba na ye wo bema ye wo bema ne ye wo ba nti wo Cain no ye wo ba ne ye wo na yirama no ana ye wo Abel ye sa wo ba so ye de e ka no nto on se aya Bible ka ne se Cain ne koro na obi eni ho na so ba na one dom na ye de e ba na na yire ka no ye wo e na oyo ba na de nti a wo ji wo chinye ye ne se sa ho waru nua no eto ate sa ba 2000 years ko twam na otimi waru nua ma na yi be si Abraham so Abraham kwa na ire ware na Sarah na ye papa ba na so wonya obusu te se Israel wi ere wode mra bi to wo se obi nware ne papa ba fi se we moja sometimes so Jacob so ko ware Leah ene Rahel na so na ye ditum but wonya obusu wi ere wode ne mra to no ka se enware obi ne nua Leviticus 7:11 Abraham ti ase na ma ne nye dai entwekra eti se Cain e ware ni nwa na ene kwade na ya hyase yesa nka wiase Cain timi dominate ana yetimi enkoye ni yem no so ti na kan na obi ware ni nwa on se ma Lot kra ware ni ma mi re de enda baba na kwade ni se bone ma no record se wono omo dai wo ma ne nsama na no me because na papa na nya chenka bi se obekọ na ma baba na dai omo we esa achechiku
me ba che wuda me je se no ba bebre ho na nka de net ye no enne no enya sa na be dey e be ti bi asan ya bem aha ese wonam brekodo ni sugudo so na na ye dey e kasentia yo ti mo ma yin stress ade we ene de me hiti beto mbo say yi no makoma na me ba yo anse e wo ken ane e wo ebe na erade pe ebe to on peke adentia na wo pe kuma no ene ma ken ye dey ekun no be cheche mu ba ana Abraham Ebebo Ishmael Bapeni ana wo Isaac ana yare se mepa Isaac oh se dete aha onso yekuma ana opa Isaac ba he na onso abewo Esau ene Jacob erade se mepa Jacob mepa kuma no na won ndia ana erade ye de bia no opede obeti ono erade se papa se usua sa kofo bi nu Jacob ene Esau wasemu a Esau de bia no na wotiwrem na Jacob de bia no woto na Abraham na ase de bia na Abraham na ase no ede okotena na Abraham hwe ne Nyankopon ohu no se ne na bode ene na de ye ene ade opase oyeye ne nsem afutu de ma me no na okache no te da wonnim abusuan mu asem Abraham na de bia Esau no ede wotiwrem te de bia enkuma na paul ye na enkuma na koma ba omobofo ho ti na mawrade ye e pewo eto pe Jacob wan pe hwan say so say Jacob so ba wo du mienu na Joseph yekuma den penfo ho so na odo hwan na odo Joseph be ba chewo da Jacob so ba wo mienu Joseph so ba wo mienu Ephraim Manasseh na so abra ye frɛ Jacob said onana no mehira ho no na ka so wode ne nsa nifa eto panyi so no wode bankum edai eto akwala so no akɔ chim ne sase ana Joseph said eja enye setere no wode e panyi ada wo yakuma wo se minim orentia na opɛ okuma no Manasseh eti God e free Israel musako du minu no Manasseh ene ne edai e be hye mu instead of ehwan Ephraim stories be brave wo mo ho na me pese meka story no emuda yeah just in one ma na abena mo wo ho penfo ana mo ho omuma penfo ni nyina wo ho no na awrade ebe bi asara no David ya sabe na wo yekuma na onka wo ho a Bible kwadi adance so na wo free our tips stress no na awrade so ede open adetia awrade pemkuma mpa kese timina se be hwe ma de ayira so no officer we yakronkron na to a awrade yo mfa na mum do jitum se we de boyeni na on sebi no awrade ye de awrade pe emuda ko bi se Yesu a otwato awa awom bosha awrade Yesu Nyankopon hye ye fa awom omo abepe wo sa Yesu ne betwato na awrade pe Yesu emuda Yesu ne betwato nti Yesu wu achi no ye ni akola bi a ye hye na ho bio se e besa ye de awo no ana Yesu bae ti Yesu bae no se meso be be hwe na ye de magye daira de yim kuma na be ye de bepe de bonefo mu de bonefo na be ye de bepe ti sa wo kan Matthew chapter 11 na wo kan ho asem wo se aye me de se wo do nsem ayi ntanyansafo ne abenfo na wo yi na di a kire de enkokwa adanti de Yesu bae obi a epufuni na ofre no Peter adanti obi a to gini ti se Martin Lewe adi pe nyina mu no so wo ye kromfo one na awrade Yesu ye de epe adanti na Yesu penkuma eye de na Martin Lewe echi no okofre Sakio Sakio me de nkwaje ye de e ba ofie no so ye to gini adanti na Simon the leper na wo ye kwatani na Yesu ko ofie why say ni pensa mumu ana na Yesu ben no te se obi te se Mary Magdalene adanti a na wo penkuma emuda o eti wo se mo hwe ni mantu nkuma imba ku suntubia fi se wo so wona bofo hwe Nyankopon nda so ka Matthew chapter 18 verse 10 na no kan sa se eti na so hwe ni pa yie wo se mo bi yamfom so a mo ya wo mu fo no won tere se de pa no ho mai dai ajo wo e bi se aka na sai na botie na bu kro so ba bi na enye na mi awrade bi hwe ya ku se no meti mu de mai bibi na me ba mu na meti samu en na mo gina yie e de mu tu nkuma no suntubia ana mu tietie nkuma so do re you say
muntwe ni man tum kuma yi ba ko suntubia fi se wo so wona bofo hwe nyame ani ndey eda me ba de mo bofo be de e je yama se asoro wona wo from ani yeso so mo bia se sika wo de beboa wona wo from ena wo se dey yeso so mo mu na yeso so mo de tire mu na ye penya wo free from so ye mo ye dey e ba so ti yesu ka se sa wo kwa ponto obi akura ase a wo kwa ye wo kuma hweyi ena wo kwotena akonya kase eso kwotena kuma mu na ye be penya wo free kuma mu pa anya dey e ko kase se wo ba ko kase mu na ye be wo free kase mu dey dey aba kuma mu e mu da ho also come at the 20 was the one person ya kase mu nya dey munya kuma na do pese wo yi mu kan so nya dey onsom yesu kase wo hwe wodi ba wati de de e no di ba wo se wo de na kase o mo se de wati de de na kase na yesu ka tse so me na mo nam me na me so eti mo so mo nya dey onsom e bi se yesu pede o pe kuma e do be bi wo se odi ba bre no ase a me ma no so na mo ma no so me dey me bre na se John chapter 13 verse 15 yesu se wo ko fa su de ye o mo firi kwa ba ye na wo se kokko ni akwa wo mu na rom na ase obi a bi ta mo pese wo ye mu akwa na yesu na akwa fa bi ase no di so gu na se mo mra me rom na ase aditia what I say na o pese wo ye kuma e mamo ono so na nka wo ye ono so na ka ye kase o ye kuma enti wo say if you know these things and do them blessed are you ye kuma e ma wunua yesu and John the Baptist share and John the Baptist catch Jesus say wo ni twase wo dore na me dem so ye dey ehwan na me ye kuma if say ready dey open kuma ebuda yo e je wore Jesus ba sa so no am say wo so be fa kwate bi ato no so wo ye no wa kuma e ba me nyankopon na enu a wonam so wo so me ye edi nkunum wi ani mo ja gu ye no enam so sa kuma ye do so e ma ready ma di so kase si ni bia say Jesus so di mo no so asase kotodwe no nteche mo mpam ka se wo hwan wo ye urade e meje nyakopon dey ene onyam it was mo hwe ye man tum kuma ba ko so tudia if so so wada bo fo hwe na me nda wona bo so ka adoma chede agodo no wo se adoma chede te se dipedua se de dipedua ba ko ne so ba kwa bebre ne sa na asoro no so ye dey etie obi a wo no dwumadi a obedi wa so mu na so dipedua ne mo kura no de enya kura no eno na nipadua ni dine ni se baba na se yetui se bi ye ko ye ja na afa hoi eno na so ndari a we den wo dine ni eno so kura na ekuma ye den e wo mu wo no kura na enya monyam ba ko pe kura ye den e wo emu da kwa enti wo se monhwe nyi ni man to kuma ba ko so tubia epi so so wo na bofo hwe nyame ndai eda onyame ampa obi a no wote university won po obi a no esikani so basically kwa ba so so awade na awade pe wa ti so tu sika nyina ma hiafo na wo fa kwate bi ato wo so be som enu ansa na awade be den e be so ebuda Ethiopia wo ye ti so bi o scholar awade fa so ye ade ti awade be fa na wo ni nwini be fa mu so mfa ma wiase no na wo no say me na ko university ko su ade eti wo ni bibi dada na so wo ni bibi dada dia na awade fa wo nya den e ye ti so tu de wo nugu na be fa awade de the radio bashe mu go fa kuma na ya de kase o ka se mo gidi e kitu what say snap before kan be ka sa che me ba kase say ntutu ka be dey e be ntutu e te pese du ka se me che say why a common tailor adentia e radio fa me na me she e boom na be pa ma de common sense for say a common tailor na to sa na radio dey e na de ene hwe baby a meti amekasa na chese me free from one to the another me free baby bi e ko baby bi a enya ma ho oden owura ne na eden e ma me so ti hweye na wan tum kuma ba ko suntubia bi so osoro wona bofo hwe nya me ndai eda enti boda jo meti wase a so ku so bi won so hwe mboni bi mu a na peso yi ni filma e wo so nya agotere ene kasada a wo be ma sa nipa no so beti me free sa situation e wo oh e ready to pan no yesi abo oni bia oso nya kokko na ere e plan ho e jo bia on timi no e ready na ka wo so wo ho a ko ma sa ni bar so e ti wodi ho no wa wo sira na mu e jira sa so so wo na wo so ko hwese adwuma ne ye ti se me no tie na betu kwan na bi ho
baby a me reti ye tu no wa wo fi no no so ko pedan na so me re no ma ko gum na do ko ta abra me nya dai me ni ho adetia be say wo sima na mu aye de sesa me ye de me ye eti awurade chefa ene sebi ehiafo na so wo on the twese wo sina na mu na re wo ye be ba ta ase eti yesu akọ de mo fo nyina jaye se mo yu fo nyina de bi o ne mo ne fa de se nye papa no fo mo wo na odi hia nti wo na odi hia no mo ne nkuma no o mo na wo se ye de ye hwe won kase amo so na woni ko mo adabi no ba be yi ni pe be ba ta ase nkuma na wo na awurade pen sa o ken ka Peter Paul ka ho esuafo no mo ne Yesu na mo a na John ene na ekuma Bible say na awurade do John de bia na o twe ko adenti awurade pen kuma edu baby Yesu abra bo wo se mo ma mo fa kwa no yedai o mo me che na we no se no so he na yedai ayo dia ti hwe ye mo ntu kuma ba ko suntu bia na wo so ona bofo hwe nyame elinda Matthew chapter 18 verse 10 no ka sa se bi ka bu se ma se bi nti asempakafo a mo so re gina mo no so mo kam bro no so fu be gina ho no preacher no twere no di atem no mo no so no do matter no ene kwa no one chance sa wo se yenya madwe mane ya di akra nkwa yemfa hu nsuma wurade so biti ne bone bi se wo yedwamanfo a no ye konfo a ni ba woni wurade nti na wo ye saa na ye wo no saa de wo mutu mu nti wurade Yesu ba se mo a wa frɛ mo no adomo de je mo mo mfa saa dum na enye dai e ko je o mo mranti kasa ntia no woni mu nti na wo ye saa bro se be frɛ ni na wo na wo ko bi ni na wo de atemi de dai e ko to pese o kyerese be ba kyerese ata se de ntia ma asɔre enkyerɛkyerɛ difference wom na beta to fe ka kyem se 2000 over years ago and some of the giant and the catcher and no ye kasa chadre ye kasa chakoma me na menya me sa me wi e fa ho me wona so me go wurade Yesu me atene de odi bi ye me na menya ma mo na me go e fa ho be wona wonya Yesu me na fa ho be mi mu mai ti so pese be wo wurade a hu se no be se kasa chere me se wo ti bia bre be je wo di bedua yi en che wiase e be wu na o kra e be bu na ten ti fa ho to wurade so na wurade mra o kra mu na da che wo ma nkwa we atene die e die na atene die be be die ahimfo atem ahimfo no no me asase so da tafa ho e no no ogu ni mai e no no o tete nsa ase e no o to nipa na nipa mu a wo Kristo ni ka fa ho be na no nya ko nchenya no kasa chense enye e nwa wo ya kro din e be ko din hu finti so de man nya hwe sika nya hwe man banko fa we ma de ese no we de wo da man fa no ma no ensa ko tonye de e mu kasa chena dwuna o dwune so bi nya ko nya na o de Yesu masma de ama enya bonti na Yesu ba wa hwache na udra krofo da bo Yesu ba a wo a wo de se mo no ko ni ba nchai na ni nko kra o ka pom se me ba ka se bi me so ko ka pe o mo se Yesu ka che Herod so e sakrament sakrament na wo de sa tem de die we e ma wo so wo ni ba wurade tem ka se Bible we no Bible wo fo e dai edem enye bia keke e de e kan ti fa adwene to mo no wo smile ne ye wutu ye fo se ye hwe ni amfa ya kronkron ni amankramai so ye hwe nipa emu mprekwa anim enti obi woni ma wurade no so de wurade sa ko ma ne ya yo beke kansamfo a kyerɛw me sende ba me video ba ko bi akoma obi wo messenger wo say hey bema and send this video ma bio na so me pa cho matem dase ho na me delete the free wo preko e bi sa me pass am me hwedi e kyerɛ ko ma sa da ede akoma me ba cho yase enyo ba force chinchi obi tie wase enti ase do pe no obebo tie do pe no be dai obejai na mo me me jo nko a kyerɛ me tietie mo ile so pa na wo pe e bia yere fo bi da on pe de sa bre na wo dina bonte se me ye do bra kase na wo tietie mo sa wa kra so su banye wo tietie mo sa de tietie mo be ba cho yase e be sa de ye no because ni pa na bia na obeje Awurade ase bia onye nya by force chinchira de pa koma no kono ho wo se ne kwa se de ye ho afo ye no ma kwanya na no na che so wo se ne kwa no ma kwanya proponase futo na dai na ko nya by force china krom ye de sa ye to wade obeti ate mo sa so de oba ni sika o wi no kra politimba that is your end nti obi ka say Yesu ne adebonye 40 wo o se wo te adebonye 40 to ne ene to nsa didi yeah ai se onu ti no bai Yesu be hwe adebonye 40 no waje wo de onya no na wo se or boy ni mpa e bokọ ye dai e ti wade wo ni Israel 40 no but wo bri ye so wo se no ni pa so wo be hwe wa ye dai wo de ya ti ya adebonye 40 no ye dai o bai o se ni ba be ko bon pa ye ba ko se bi na mi di muada emprensa na otwe bia na mi twa mi nsodu edema na mi tesa sa de boye ni ngwe na Bible say edema ni bo mpa ye o se Awurade o de sa bo na ko ma se hu mi de boye ni ngwe sansa ni nti na Yesu ba ye nti o se ono de boye ni de bim de ye dai e ko fie
nti wo da wo tena ɛyɛ so wo ma dia ɛyɛ so wo ko university ɛyɛ na so wura de so wo pɛ university ni wo pɛ pufuni wo pɛ tudini obi o yɛ kronfo nti asɛm ya so mpo wo sebu kronfo bi ade nti na wo pɛ ɛno akyi yesu bɔra ni hwɛ wiase saa bɛdu yɛ sɛntrisi mu wo se bepɛtɛ lani wo asɛmika wo pa sumoja owura ne sɛ wo pɛ me na wa frɛ me ɛti de bɛfiri mi mu bɛba na bɛma ma yɛ sonko asɛm obiara na me wɔka kyɛm sɛ ɔbɛma me so asɛm kokoro nyinaa sɛ si akora ahyɛ aseɛ nie na bɔna bɔhwɛ de bɛyɛ kɔ wie sɛ owura ne kan yɛ a na nyɛ no kan yɛ a de bɛto me ana de bɛwie no ɛbɛkyerɛ te hwɛ yi wɔn to nkuma yi baako so ntumi a efi sɛ ɔsoro ɔnabɔfoɔ ɛhwɛ nyankopɔn anim daa never try to underrate na ɔsoro wɔ ne deɛ ana ne deɛ so yɛ dɛ ɛnim sɛ yesu tie mu a ne ma nyinaa te ɔmo nyinaa tumi kan yɛ dɛ to the touch of my better truth say yen hwɛ baabi a yen mani pe nyina kenka yɛ suban ɛmi yɛn hu awurade oni pe nyina hu yɛ hyerɛn na ohun sɛ de yesu si hyerɛn oni pe nyina nte yɛ dɛsɛ nkyerɛ na wɔn fa nto aduane mu a wodi yɛ dɛ ɛni te baabi yɛ bɛkɔ no wɔsɛ wɔyɛ dɛ wei ne kristofo suban na wo sɛ the okay ne kristofo suban wei wɔ kyerɛ yɛ sɛ ɛdi wei na wo yɛ a wo dan so firi nipa mu akorɔmfo nipa nyina bɛbu no sɛ wɔn bu no sɛ wɔ wia deɛ wo bɛnya kora nka kɔ a sika na wo wia no hwɛ sika no ma nipa korɔ no na gye ne firi mu na sɛ woyɛ nyankopɔn apɛ ya wei wɔ sɛ yɛ yɛnkom kra ɛyɛ suban bi na wura ne mu na ama na ayɛ saa sɛ suban no wie a suban no bɛkɔ na wɔn ɔku nipa no kɛkɛ wɔde ase nti wɔgye ne firi saa suban no mu nkono biribi na ha no kane ne saa na woteɛ adwuma bebrebe na woforo wɔ ɔkɔ nyinaa wɔhu de na ɛhyɛ wo ada wo hu yesu no sɛ yɛ wɔ ne mu sɛ biribi na woforo ɛti wɔn nso so wɔn mu awurade a ɛbɛyɛ n'anim mu sɛ wɔbɛbɔ saa abira no bio also car pass record na wura ko say principal mu tu dance na me kuplipa en awurade agye hwɛ da kra ma sɛ wɔn na wusu saa na wɔn nso tɛ ade kata wɔ ni a ɛma mo yɛ saa na kata wɔ so nwia ni a wɔyɛ nti wo adom agye wɔn fa saa adom yɛ dɛ ɛkɔgye no te hwɛ yie na wɔn to kuma yi ba ko so tu bia so so wɔn abɔfo hwɛ nyame nda yesu so dim amen